pundi jenengan? Ajeng mriku ngidul. Peken. Nggih. Oh. Cak obat Ramadan. Kamera naupan Tanggal dolanan. asikile magasal mampak Itu sakit. Nek yo bayarannya pinten, Pak? Sebulan kang saya kerjanane. Nggih. Nang mriki. Mboten napa-napa nggih. Nah, aku jajanan ini Oh. menang Rambang Pak. Salah. Alah-alah. Tak pundi, Mbah? Betul napa, Pak? Iki kamera. Napa? Nggih video. Oh, Tidak pundi jenengan? ajeng mriku ngidul. Peken. Nggih. Oh. Bodone ngenjang ya, Pak?
Santai, Pak. Hindi. Loh. Anu lagi. Dalamnya jenengan. Dalamnya jenengan. Ini kan tali wiwit idul. Oh, wiwit. Ini nyetan idul. Oh. Tidak ada pandan. Riwing. Jur, niki pengen banget loh. nggih. Namanya pun di Loh, Jogja. Jogja. datang mereka kita di Teng anu, teng Penarusan. Penarusan. Nggih. Kauman Kauman kidule no nggih. Kidule. Ngidul. Oh, ngidul. Kuburan ya. Pripun? Kuburan. Kuburan saderenge. Atas setengah lepak lagi. Pak sinten? Atas setengah lepak. Pansor. Nggih, sesih teng andap. Kita namanya. Lo Ipung. Hah? Ipung. Piyambakan apa? Mota. Tengkadi kan kudu tang sampai peninggal. Nggih. Paling-paling nambepuk lah. Mengelenggani Eh, garwane makayun eh. kayune. Hari yang paling kedegar pas Lah mboten kagungan putra. Kargo bayam berangkat itu buta. Oh, ini pun ate duwe. Hah? Pun tahun duwe. Bun tereng. Kamera no paniku. Tambal dolanan. Kalau seneng bangunan-bangunan lawas. Nanti kapan Wow. mau pati bawa mobil Nggih. Kulon naman selamat Slamet. selamat Oh. kulon kan rin teng bis jurusan Jogja ke datang Monosobo Nggih. Monosobo Jakarta Nggih. Jogja Jakarta barang tabrakan teng Manuel Bis nopo? bisa ini sini wis padha bang iya kau urung pada iki urung pada kumpul kabeh ora ngono Rin nang bis nopo? Rin, kecampur po jati nang si mau berciracap Oh, tahun pinten iku? tahun 84 kulo tabrakan teng Manuel Nggih. Lor Manuel jurusan Purbalingga Pertelon ninggal kadeh Jenengan nyupiri. Nyupir kondektur kondektur. ndela seneki ya pejabat seta super seta lah berbermalik kalau taneke kalau sekira malah saya mampak kok Mboten saged.
Kedem lah aku ngarep beda merasakan apus banget. Macet kerumahan bunuh berempat ibu, sana gambar 400. Macet. Macet ini ke kamar. Ada orang masih rawat sendiri. Berarti jenal senang omah tua ya. Remot kok. Ini balapa be. Sokan. Yang sudah merasakan khasiat Ciman Pikutu Tinggal dua niku sih. Mati loro, urip loro. Ya sing mati loro sinten? Makayoko sing barep tiga kemarin penyumnya. Kapan? Udah tiga tahun lah. Baru aja di 1000 kemarin, 1000 hari kemarin. Sabetina maksudnya. Saya itu 3 tahun. Ya kemana? Kayu. Hah? Bokayu. Makanya Marep udah meninggal. 3 hari kemudian peyungnya mama kayak maksudnya kita belum punya jodoh meninggal. Terus saya macet lah Setahun. setahun. Ini tinggalannya wong tua. Ya, ada rumah pribadi, rumah kita sendiri. Yang punya desa ya milik ini. Roh takrin. Untuk wilayah Barang-barang. wilayah Iya, dan Mang, ya. sekitarnya diamankan dalam kondisi aman. Jalan runta. Nggih. Di sate berarti. Nggih. Oh berarti jenengan sing nyapu barang. Nggih. Dan saking nopo? Pikiran dan tenaga. Dikuatkan dari pikiran dan tenaga selama-lamanya. Jangan lupa berdoa terus saja. Anggil lah untuk Gusti Allah. Iya, itu kan nomor 1. Jogja, Bu. Wih, lumayan. Nggih, wong- Pantul. Moro sepuh mriki. Nggih sinten? Penerusan. Penerusan. Wis yun tet mau wis. Pun, jenengan tak video mboten? Jenengan tak video mboten? Nggih. Seneng salah. Ala-ala bertahan hidup. Brambang, bawang, Mie ayam, oh mie ayam. mie ayam. Dan mie ayamnya teng pundi? Lapangan kita situ. Pekannya pendinten apa? Nggih. Saben dinten. Berarti wong per pekan. Ini udah rame, mau Oh, ini rame. tahu lebih. Terakhir berapa? Berapa, Bu? Apa? Kalau? 1.000.
dinten jenengan? Dalam Saben dinten. nggih golek ngarai ngersate dah nganti 4 bulan sepisan. Oh. 6 bulan sepisan. Untuk si padangan tadi rongkol. Semuatan rongkol dari siklun. Oh, rongkol, kol angkutan itu nggak? Siklun. Siklun. Putrane pinten? Dok, akrah jalur kangsal. Gangsal? Kakung sedaya? Nggih. Wong kagungan wayah berarti. 06. 6. Kira 6. Niki pas ngempal berarti. Nggih, saniki tentang perjalanan tasih wonten sing buntuke wong jatuh wonten. Oh, Bandung alhamdulillah. ditonton. Do sami teng Jakarta, Bandung. Iya, teng Bandung sampean iki. Oh, sadean apa? Supir Politron nonton sing sadean catering nonton sing ngojek nonton sing. Hebat, Prihatin. hebat tuh. Nggih. Prihatin. Modelnya ngaten iki nggih. Niki jenenge napa niki? Ora ana istilah nopone. Mboten ten istilahé napa ngoten. Gledek. Cara mriki. Oh, gledek. Kalau yang itu kan warung-warung kali kota. Jan pun dangu sadean teng mriki. Mesin nomor. Kalau penompak kan. Dewan. Ya bayar kampung apa? Ini rampungan, Pak. Rampungan. Sorean, Napa? sorean. Sorean. Dalamnya pundi jenengan? Mamon. Takat mriki. Kasih poso berarti jenengan. Bukan. Aja di Bu. papa. Boleh kulon ben ngerti nek biasa wonten pekene. Biasa nggih mriki nggih. Kanton langsung iki kan. Ini sadean apa jenengan? Serai. Sadean apa? Nah, aku jajanan iki Oh. nonton Rambang Pawang. Ngenjang bodong nggih. Ngenjang lebaran. Pun Ibu matur nuwun. Dereng rampung. Rampung. Santun wangsul. Banyak banget. Terakhir kerjaan, sekali jalan-jalan. Sehat. Alhamdulillah. Kawit 2010 lagi pulang ke Iki. Berarti ngopeni putra gangsal nggih kayaknya. Nggih, ya kok. Terus di samping niki kaya niki. 2010. Paling sabar. Lan apa? Paling sabar, kudu paling sabar kerjanane. Ngulung sampah. Nek yo bayarannya pinten, Pak? Sebulan 3.000 kerjanane. Nggih. Teng mriki. Boten napa-napa nggih. Kula penting kudu ikhlas. Ada berkah kalori. Nomor siji ngertos berkah gini tuh lah. Boten kudu gaji gede boten ngerti. Saya berkah, penting sehat. Berkah sehat. Anaknya sehat. Sehat. Wong bajenge pundhok
tahun 93 kalau bajengan udah kelas 3. Pas bapak mulai wonten 93 nggih dadi lating jalan. 93 sampai kelas 3 SD. SD nggih bajenge. Berarti jaraknya caket-caket. Nggih caket gangsalan ketengah tahun. Ketengah tahun sing 3, sing kalih tahun kalih. Oh. Putranya gangsal. Gangsal jalur. Berarti pas kelas 3. Sing nomor 2 kelas 1. Nggih. Sing nomor 3. Niku nggih nomor setengah nggih nggih. Sing nomor 3 TK. Nggih. Sing nomor Sekawan. kawan tuh si bayi bayi. Nggih. Nggih maksudnya Pokoknya nggih. si balita lah. Sing 3 niku karo tengah tahunan. Sing kalih lampun kalih tahun. Teng nopo mrin bapak? Tetanus kecocok. Telapak kaki kecocok. Berarti nganu begitu luka Langsung gawat niku gawat. tanggri rumah sakit. Mboten, langsung mawon. Masa? Nggih. Napa lah kesunggahan niku lanjaran wit. Lanjaran niku wit kacang lah. Oh. Kacang kan wonten adet-adet kacang sayur. Kacang panjang. Nah, niku tunggal kayak nyocok. Kusin pun bodol. Dia kepriwe dia ngeliat